imam di assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sumo bedi. Bashitana. Ba. Marhaba. Bi anya yi mo bora malion nana bi. Chama nana kanika weli lame. 13h ko kuma ku bolo ka nyefo ka nyeshi. Mo mun yi boli ke le 5 avril temene. Akun sigilondo muka. Bon. Ambe baraka da alai. Ka salli ala karaka alayhi salatu wassalam. Ka jama befo. Quoi que tiens la initiative in bora demsenu de la. Lu yere dia initiative ta wire. Ka ñogon wele ka fara ñogon ka ku benna vraiment ka anga foli di ñogon ma o ka kan ka fo parce que min kɛra juma don 5 avril c'est inédit o imam yɛrɛ kelen ka cɛya tɛ se ka nin kɛ ne kelen ka fɛrɛ tɛ se k'a kɛ n ka dabali tɛ se k'a kɛ nin ye ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye foma o kɔfɛ maa minnu ni ne n'u jara n'o ye nin denmisɛnninw ye u ka ŋaniya ɲumanya anu ka danaya o de sera ka nin sabati. D'accord. Donc a kaɲi nga u fo k'u waleɲuman dɔn k'u fo u yɛrɛ ye parce que u bɛ wuli ka jɔ min na u b'a la u yɛrɛ de ye faso ko do jamana ko do. O diyara n ye maintenant mais an y'a ye k'a fɔ kulu la mɔgɔw ka laɲini tun ye k'a fɔ ko IBK de ka taga ko de y'u ka laɲini parce que ko degun bɛ Mali kɔnɔ bi k'a sera a dan na u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Ibrahima Boubacar ka se ka taa ka bɔ an mais e yɛrɛ personnellement i ka laɲini ye jumɛn ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw ka ɲi denmisɛnninw da o tɛ maakɔrɔba kuma ye ne bɛ min fɔ o kun kan an k'an bolo pɔrɔ an dusu ka hali bi an k'a lajɛ ko ninnu bɛ se ka dilan cogo min ayiwa n b'o de fɔ mɔgɔw ye anw ye laɲini min fɔ ala ye min kɔni ta ka segi cɛkɔrɔba min bɛ ɲɔrɔ n'o ye bu ye Asharafu Shurafa a ye min fɔ a n'a ye laɲini min kɛ min bɔra a da kɔnɔ fɔlɔ o de ye gouvernement ka bɔ yen anw b'an fanga fara ale kan a danna yɔrɔ min na an bɛ dan ye fɔlɔ ni ala sɔnna ni ko wɛrɛ min fana bɔra o kɔfɛ n'o ka kan ka ɲini walima o ka kan ka kɛ o fana na fɔ nka ne tɛ se ka bila ale ɲɛ kuma na. Donc an y'a mɛn k'i n'a kan ka ɲɔgɔn ye bi tile fila in na. Ni ala sɔnna inchallah. D'accord mais o don ko rencontre in na Kuluba. Donc e yɛrɛ ka est ce que e nimisi wasara ko la wa. Non nimisi wasa ko ma k'a la o ko parce que ne y'a fɔ cogo min na a kɛra ten. Bon i welela bonya do jamanakuntigi n'a y'an wele an ye jamanadenw ye an bɛ taa o ye jamana yɛrɛ bonyali kɔsɔn an ka kan ka taa. Bon mais an taara tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛ an ka kan ka sujet minnu aborder ka aborder ni sérieux min ye a ma kɛ o kɛcogo la voilà kɔni ale yɛrɛ fɛ min ale de ye ko in tigi a y'a choisi ka fɛn minnu fɔ an y'o kuma de fɔ donc vraiment je préfère ne pas me prononcer même pas sur ça voilà. D'accord mais nin kɔfɛ aw ma ɲɔgɔn ye tugun a ma wele tugun. Non, an ma ɲɔgɔn ye. D'accord mais i ka kuma laban ye mun ye ka ɲɛsin jamanadenw ma. Voilà ne ka kuma laban ye min ye ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ye an bɛ wuli ka jɔ min na an b'a la an yɛrɛ de ye an b'a la k'an ka jamana de makara il faut pas que acte ka bɔ an yɛrɛw la n'o bɛ se ka kɛ jamana in macili ye vendredi min tɛmɛna le 5 avril jama min bɔra anw b'a dɔn ni jama ŋaniya kun de ye ka dugu in ci a don ni ala yɛrɛ tɛ cili bɛ kɛ nka jamanadenw ŋaniya t'o ye an yɛrɛ ŋaniya t'o ye maa i yɛrɛ faso i b'a ci wa anw bɛ kɛlɛ la de pour que faso in ka jɔ an t'a la pour que a ka ci donc vraiment mɔgɔw k'o faamu fɛnw bɛ yen dusu t'o dilan hakili de b'o dilan jango an minnu ye maakɔrɔbaw ye n'an bɛ denmisɛnninw ɲɛ tuma dɔ la olu dusu bɛ bɔ ka se hakɛ dɔ la n'anw tugur'u kɔ a man ɲɛ anw ka kɛ u kɔ kɔrɔ de ye n'olu dusu bɔra k'u bɛna ko kɛ min n'a bɛ se ka kɛ jamana ma degun ye an k'u lajɔ o de ye hɛrɛ ye jamana ma le pays est vraiment fragile aujourd'hui jamana in bɛ lahalaya min na a ka gɛlɛn jamana fan bɛɛ lajɛlen insécurité b'a la force wɛrɛw bɛ yen marifa bɛ fan bɛɛ bon jamana bɛ sen kelen na taama la bon n'o ma lajɛ ni hakili ye ni an ye ko in kɛ dusu ye ko kana taa bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tila ka nimisa ko min na c'est pour cela ko in ka kan ka lajɛ ni hakili ye a man kan ka lajɛ ni dusu ye n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛɛ don kira mantonya la
an ka ko in lajɛ ni hakili ye. On ne renonce pas à notre revendication. Anw ye ko de bila jamana kuntigi kɔrɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye i bɛ jamana kɔnɔ i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i yɛrɛ ko k'i ye démocrate ye o opinion mɔgɔ ka bɔ min bɛ ɲini ka miliyɔn bɔ olu ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ e k'o ignorer bon on verra n'o kɛra le monde est là l'opinion nationale internationale bɛɛ bɛ kɛ témoin ye bɛɛ b'a ye ni ko min nana wuli o kɔfɛ o ko tɛ se ka kɛ mɔgɔ o turu tɛ da mɔgɔ kun dɛ. O de la vraiment il faut donner du temps au temps bɛɛ k'i hakili jakabɔ kɛ olu minnu ye faamaw ye u k'u hakili jakabɔ maaw ye min f'u ye u k'a lajɛ kosɛbɛ an yɛrɛ fana k'an hakili jakabɔ k'a lajɛ u bɛna attitude min ta ani comportement min ta ka jamanadenw ka revendication k'o kunbɛn n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan waati min an ni décision min kɛli ka kan ni Ala sɔnna en concertation avec le vieux ni Ala sɔnna n'o ye ɲɔrɔ karamɔgɔ ye ka fara maa wɛrɛw ka minnu ni an n'u bɛ kuma la an b'a lajɛ ni min ni kɛli ka kan ni Ala sɔnna o bɛ kɛ Ala sɔnna o bɛ kɛ. Imam e tun ye a fɔ o don meeting la vendredi k'a fɔ ko bɔli bɛ kɛ juma o juma in nata ta bɛ cogo di. Mais ne y'o de fɔ e ɲɛna on n'agit pas avec le cœur on agit avec l'esprit. Ni bɛ action na i ye kuma fɔ i taar'i sigi k'a jateminɛ est-ce que min filɛ nin ye nin ka kɛ waati bɛɛ a bɛ na ni mun ye sisan ni i y'a dɔn k'a fɔ an ka sabali fɔlɔ ka ko in lajɛ ni hakili ye o de ka fisa sagesse b'a ɲini fɛ i ka segin kɔ i k'a lajɛ ni hakili ye donc juma min bɛ na on sursoit d'abord ka hakili jakabɔ kɛ ka olu yɛrɛ fana to yen min kɛra voir les réactions par rapport à ça parce que en gros ni fɛn ma kɛ de bon ni fɛn ma kɛ nin juma in na o fana ye sariya ye jumaw ka ca o voilà juma dan tɛ kelen ye juma dan tɛ fila ye an kun ye meeting ba kɛ le 10 février an ma kuma tuguni jusqu'au 5 avril non nous avons donné du temps au temps nin bɛɛ lajɛlen ye dalilu ye min b'an bolo pour montrer que anw ŋaniya tɛ tiɲɛni ye anw ŋaniya tɛ juguya ye an ŋaniya tɛ fɛn wɛrɛ ye mais jamana ko don kow kɛra anw ka jamana in kɔnɔ o tɛ se ka to sans réaction min kɛra o don c'est spontané parce que jamana dugu kuturu mun mɛn k'a bɛɛ anéanti k'a bɛɛ fagacogo jugu ka musokɔnɔmaw kɔnɔ fara den minnu bɛ yen k'o minɛ k'o kantigɛ bisimila k'o kɛ anw ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ ma réagi fɛn ma kɛ marche ma kɛ mɔgɔ ma condamné mɔgɔ ma kuma comment un pays dans lequel on est censé vraiment an bɛ sɔn o ma pendant que min ye jamana yɛrɛ kuntigi ye il a pris l'avion qui a été acheté par l'argent du contribuable malien ka océan traversé ka taa Paris ka taa marché k'ale ye Charlie ye parce que dɔw fagara ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔ dugu mun bɛ anéanti e yɛrɛ kana marché mɔgɔ wɛrɛw ko k'u b'a kɛ k'o fana tɛ kɛ quand même o fana ye fɛn ye dɛ bon o fɛn sugu o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ koyi voilà donc vraiment an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka sabali parce que an bɔra d'abord k'a jira min kɛra a ma ɲɛ ka tila ka welewele ma da kɛ an balimaw ye k'a fɔ fulaw yɛrɛw ye u k'a faamu jamana in tɛ se ka jɔ ni tajuru sara ye kari y'an fa an fana bɛ kari fa n'an y'an yɛrɛ to o bolo ka taa don guerre civile ni guerre communautaire la jamana tɛ tila mɔgɔw ka kɛ sabalibaw ye k'o ka ɲini ni hakili ye a kana ɲini ni dusu ye ne dalen b'a la k'a fɔ anw ka jamana maa minnu b'a la n'u bɛ wele k'a dɔn ne bɛ se k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'o dɔ ye ne kɔni ɲɛ bɛɛ ye k'a dɔ ye walahi ne kɔni ɲɛ bɛɛ ye k'a dɔ ye donc ne dalen b'a la k'a fɔ maa minnu sigiɲɔgɔnw don wala furuɲɔgɔnw don fɛn bɛɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ juguya tɛ se ka se nin hakɛ ma non n b'a fɔ k'u tɛ kɛlɛ dɛ jamana in yɔrɔ bɛɛ sɛnɛkɛlaw ni misigɛnnaw u bɛ bila ɲɔgɔn na o tɛ filako ye o tɛ kadoko ye o ye jamana yɛrɛ tabiya ye o bɛ kɛ mais ni ɲɔgɔnna fɛn o tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ il y a d'autres mains invisibles minnu bɛ nin ko in na kuma an k'an janto an yɛrɛ la u kana anw bila an yɛrɛ la an yɛrɛ ka taa
tajuru saraw ni fɛn wɛrɛw kɛ ka taa bila guerre civile la an tɛ se ka fɛn min kunbɛn pour cela il est bon que nin ko ninnu na mɔgɔw ka kuma voilà ka mɔgɔw segi u yɛrɛ ma an ka hakili sɔrɔ ko in na k'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi bɛɛ ka sabali bɛɛ ka kɛ sabaliba ye bɛɛ ka kɛ sabaliba ye c'est construire une nation an bɛ jamana de kɔnɔ jamanajɔ tɛ dɔn kelen ko ye mɔgɔ ma b'a la c'est conjoncturel voilà mɔgɔ ma b'a la président mais ni saya m'a bɔ balo b'a bɔ mɔgɔ min i sigira don min na fɔra i bɛ sigi bi i bɛ wuli nin hakɛ in na o tɛ jamana tɛ ci o kama o kɔni ni ala sɔnna o ko bɛ nɔgɔya o voilà donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ o ka kɛ sabalibaw ye vraiment hali bi mɔgɔw ka sabali an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ mais si on est ensemble nous sommes une force on peut imposer la volonté du peuple fɛn o fɛn n'a bɛ ɲini ni jama kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ an laban o bɛ sabati voilà donc i dalen b'a la an ka laɲini bɛ sabati mais siga t'o la o tant que vraiment la volonté du peuple o ye ala yɛrɛ ka laɲini de ye ni ala kɔni ye dusukunw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kɛra kelen ye u ye ɲɔgɔn minɛ u sɔnna ɲɔgɔn ye o bɛ min ɲini o bɛ kɛ dɔn voilà o bɛ kɛ ni ala sɔnna jamana in mago b'a la bi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ min ɲini o la n'o ye lafiya ni bɛn ye a bɛ sabati. e bɛ maa min fɛn fɔ maa jumɛn maa minnu bɛ dɔgɔyama ni nkalon ni fɛnw ta ka i sɛgɛrɛ nin ko in na. non écoute ne m'a f'i ɲɛna n ko mɔgɔw o ɲɔgɔnna kɛra maaw la maa minnu u senna buguri o ka fisa ne ye bon donc ni mɔgɔw ye fɛn fɔ ne ma o tigilamɔgɔ ne yafar'u ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa u ma bon n t'a ɲini mɔgɔ si k'u jaabi wɛrɛ ma.